মনিপা যে বললো যে হিন্দিগুলো যে বললো, আর ওখানে কি বলবো, ওর সাথে তো আমার রোস্ট করতে মনে আছে এখন। মানে ওর সাথে কি হবে, আমি রোস্ট করবো ওর সাথে, ঠিক আছে? 2 দিন পরে দেখবে বা 1 বছর পরে দেখবে ওর সাথে আমি রোস্ট করবো। আর ওর দেখবে আমি ভিডিওটা প্লে করে শোনাচ্ছি তোমাকে ভালো করে। বেড়াইতা হে রাস্তা দিয়ে, গরম লাগতা হে, क्या करता है? वो कमेंटर मुझे कया देता है कि काक काक गरम लगता है। गरम लगता है तो क्या है, गरम तो সবার को লাগে, সবাইকে লাগता है। গায়ে তো আর মানে কাই মানে এটা কি রে কাই? अरे उसको हिंदी नहीं आता है, तुम हिंदी क्यों बोलता है? हमको भी नहीं आता है इसलिए हम नहीं बोलते हैं। तेरे जैसा तो नहीं है। फैन हवा नहीं काम करता है, ये बातास सारा फैन हवा नहीं काम करता है इस गरम में। सो এত গরম ফেলাইতে है गाइस, क्या कोईता है? सो मोनिफा ब्लेड दे सो এখন তুই গার মারা দেতা है, ঠিক है? আর মনিবার জন্য আমি রোস্ট করে থাকবো। হ্যালো।